പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുസഭ 2033 മഹാജൂബിലിക്കാട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. മഹാജൂബിലിക്ക് മുമ്പ് യേശുവിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായ നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. അതെ, ലോകമെമ്പുമുള്ള യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ പേരയ്ക്ക് തുടക്കമിടുവാൻ, അത് വീണ്ടും കത്തിച്ചൊലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം മിഷൻ വാരിയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ചത്. ദൈവകൃപയാൽ ആ ദർശനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനതകളെയും സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ, എല്ലാവരെയും അന്ത്യവിധി നാളിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ദൈവത്തോടൊപ്പം കാണുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. சந்தோஷமானோ? எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ്. உங்களை பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரியுது நீங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ തമിഴ് മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? സന്തോഷമാണോ? தமிழ் மக்கள் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ഓ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. எனக்கு உங்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട്. திருப்பாடலிலே இப்படியாக ஒரு வார்த்தை உண்டு. ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்று சுவைத்து பாருங்கள். ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മലയാളികൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. பிரைஸ் தி லார்ட். മലയാളത്തെക്കാൾ തമിഴ് ഭാഷ ரொம்ப സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഭാഷ. മലയാളത്തെ വിட തമിഴ് മിகவும் അൻപാർന്ന ഒരു മൊഴി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ, ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിലർ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വചനം പ്രഘോഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം, ഒരു മാനസാന്തരമില്ല, ആളുകളൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ, ഇങ്ങനെ കുറേ ശുശ്രൂഷകർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം, ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. இப்படி இந்த ஊழியத்தில் கலந்து கொள்ளும்போது ஒருவேளை உங்களுடைய மனசில் இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம், அல்லது வேறு சிலர் இப்படி சொல்லி நானும் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன், இப்படியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி ஊழியம் செய்து நடந்து என்ன பயன் இருக்கிறது, யாருக்கும் ஒரு மாற்றமும் இல்லை, பெருசாக ஒரு மனமாற்றம் யாருக்கும் நிகழ்வதில்லை, எல்லோரும் பழைய பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், அப்படி இருக்கும்போது எதனால் இப்படி நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று പലരും എന്നിടത്തിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാர்கள். നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും ധ്യാനങ്ങൾ, ഇത്രയും എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ പിശാച് കൊടുക്കുന്ന ചിന്തയാണ്, ഇത്രയും ധ്യാനങ്ങളും ഇത്രയും കൺവെൻഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇത്രയും ശുശ്രൂഷകരുണ്ടായിട്ട് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പോൾ ഒരുവേളை உங்களுடைய மனசுக்குள்ளேயும் சாத்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வந்திருப்பான். இப்படி ஊழியங்கள் நடந்தும் இத்தனை பேர் ஊழியங்கள் செய்தும் அநேகருடைய மனதில் எந்த மாற்றமும் இல்லையே என்ற ஒரு எண்ணத்தை சாத்தான் கொண்டு வந்திருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ? உங்க மனசுக்குள்ள அப்படி எண்ணம் வந்திருக்கா இல்லையா? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയണത് കേൾക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴോ നാം ദുർബലപ്പെടരുത്. பிரியமானவர்களே, அப்படி யாராவது சொல்வதை நாம் கேட்கும் பொழுதோ அல்லது அப்படிப்பட்ட எண்ணம் நம்முடைய மனதிற்குள்ளே வரும் பொழுதோ ஒருபோதும் நாம் பலகீனம் அடைந்து விடக்கூடாது. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്
ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷകളും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. நாம் ஆண்டவரை நம்பிக்கொண்டு செய்யக்கூடிய எல்லா இறை அரசின் பணிகளும் அது பலனை கொடுக்கும். നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்க இதை விசுவசிக்கிறீங்களா? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒരിക്കലും സംശയം വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകരുത്. அதனால் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தில் ஒருபோதும் சந்தேகத்தோடு முன்னோக்கி செல்லக்கூடாது. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമയിലൂടെയാണ്. புனித பைபிளிலே இறை பணியை குறித்து சொல்லி இருப்பது விதைப்பவனுடைய ஊமையோடு ஒப்பிட்டுத்தான். വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. விதைக்கிறவன் விதைப்பதற்காக சென்றான். വിതച്ചപ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു. அப்படி விதைத்த போது சில விதைகள் வழியோரத்திலே விழுந்தது. അങ്ങനെ പല അവസ്ഥകളിൽ ദൈവവചനം ചെന്ന് വീണു. அப்படி பல்வேறு நிலைகளில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் சென்று விழுந்தது. അതിനുശേഷം വിതക്കാരൻ വിതക്കാരൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി. அதன் பின்னர் விதைக்கிறவன் விதைக்கக்கூடிய வழியிலே சென்று விட்டான். ഈ വിത്ത് അവിടെ കിടന്ന് മുളയ്ക്കുന്നത് ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്? இந்த விதைகள் அங்கிருந்து முளைப்பது எதனுடைய சக்தியினால்? വിതയ്ക്കുന്ന ആളുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണോ? விதைக்கக்கூடியவனுடைய சக்தியினாலா? വിതയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? அந்த விதைக்கக்கூடிய ஆளுக்கு ஏதாவது அனுபவம் கிடைக்கணும்னு அவசியம் இருக்கா? വിതയ്ക്ക് ആ വിത്തിന് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. വിതച്ച് വിത്ത് വീണു, ആ വിത്ത് വീണ സ്ഥലത്തിന് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? அந்த விதைக்கக்கூடிய விதைகள் விழுந்தது, அந்த விழுந்த இடத்துல ஏதாவது அனுபவம் இருக்கணும்னு அவசியம் இருக்கா? ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ വിതയ്ക്കുന്ന ആൾക്കോ അത് വീഴുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அப்படி விதைக்கக்கூடிய இறைவார்த்தையினுடைய விதைகள் விதைக்கூடிய இடத்துல விதைக்கக்கூடியவருக்கோ விதை விடக்கூடிய இடத்திற்கோ ஒரு அனுபவம் தன்னால் நிகழ வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക. ஆண்டவர் நியமித்திருந்தால் அந்த ஊழியத்தை செய்வோம். അതിന് വളരെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. அதற்கு பெரிய ஒரு ரிசல்ட்டும் இருக்கும். റിസൾട്ട് വരാൻ കാരണം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്. ரிசல்ட் வருவதற்கான காரணம் இறைவார்த்தையினுடைய வல்லமை. വിത്താണ് പൊട്ടി മുളച്ച് വരണത്. அந்த விதைதான் அங்கே முளைத்து வருகிறது. ദൈവരാജ്യം വളർന്നു വരണത് ദൈവരാജ്യം എന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. இறையரசு வளர்ந்து வருவது ஆண்டவருடைய அல்லது இறையரசனுடைய ஒரு வல்லமையினால் தான். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവ് നിയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. அதனால் ஆண்டவராலே நியமிக்கப்பட்ட எல்லா ஊழியங்களுக்கும் அதில் ஒரு வல்லமை உண்டு, அது பலனையும் கொடுக்கும். ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ശക്തിയുണ്ട്. ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் என்றாலும் அதற்கும் ஒரு சக்தி உண்டு. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. நான் என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை நினைத்து பார்க்கிறேன். അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷ ടെലിവിഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ അൽമായരായ ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയിക്കാൻ കർത്താവ് നിർദ്ദേശം തന്നു. அபிஷேக அக்னி என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி டிவியில் அதை காண்பிக்கும் பொழுது அதில் பொதுநிலையருடைய சாட்சியங்களை சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் கேட்டுக்கொண்டார். ഈ സാക്ഷ്യം പറയണത് വലിയ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയാണോ? இப்படி சாட்சி சொல்றது பெரிய ஒரு இறையரசனுடைய பணியா? ഒരു 2 മിനിറ്റ് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, മാറി. എൻ്റെ കണ്ണുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ യേശുവെ വിളിച്ചു പോയി, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയാണോ? எனக்கு கண்ணு வலி இருந்த மாறிடுச்சு, இல்லை தலைவலி இருந்த மாறினது, ஆண்டவரை கூட்டு ஜெபிச்சது குணமாச்சுன்னு சொல்றது பெரிய ஒரு இறை அரசனுடைய ஒரு பணியா? ആണോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ടെലിവിഷനിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് അച്ഛൻ അവസരം കൊടുത്തു. என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை சொல்லுகிறேன். ஒரு முறை டெலிவிஷனில் ஒரு சாட்சி சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கொடுத்தோம். 2 കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ ഒരു കുട്ടി തൊട്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായി അഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്ത്. அபிஷேக அக்னியினுடைய நேரத்தில் 2 கண்ணுக்கும் பார்வையில்லாத ஒரு குழந்தையை தொட்டப்போ அவருக்கு பார்வை கிடைத்தது. ആ സാക്ഷ്യം ടെലിവിഷനിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത സമയത്ത് ആ 2 മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബാറ് മുതലാളി ആ ബാറ് മുതലാളിയുടെ 3 ബാറ് അടച്ച് ഹൃദയം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ஒரு 2 நிமிஷத்தினுடைய சாட்சியை டிவியில் பார்த்தப்போ பெரிய ஒரு பாரினுடைய உரிமையாளர் 3 பாரையும் மூடிவிட்டு அவருடைய வாழ்க்கை இயேசுவுக்கு கொடுத்து விட்டார். ഞാൻ ആ ബാർ മുതലാളിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. அந்த பார் முதலாளியை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ എന്നാണ്. என்னுடைய பேர் சுனில். ഞാൻ അമേരിക്കയിലാണ്, ഡാളസ് എന്ന് പറയും. நான் അമേരിക്കയിൽ இருக்கிறேன், ടെക്സാസ് പക്കത്തിൽ. എനിക്ക് നാട്ടിൽ 2008 മുതൽ 3 ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு ஊரில் 2008 മുതൽ 3 ബാർ ഇരുന്നത്. ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതെല്ലാം തട്ടിപ്പാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ
இந்த சாட்சியத்தை பார்த்த உடனே இதெல்லாம் ஒரு ஏமாற்று வேலைன்னு தான் முதல்ல நினச்சேன். അത് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ പോയി. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈശോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിനി ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போ நான் இதை தேடி நான் அட்டப்பாடிக்கு போனேன். அது உண்மைன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் ஃபாதர்கிட்ட சொன்னேன், இப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேலால் இந்த பிஸ்னஸ் நான் பண்ணலைன்னு சொன்னேன். ഇനി മുതൽ അത് ചെയ്യൂല. അപ്പം തന്നെ പൂട്ടി. 2017 ഞാനത് നിർത്തി. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. அப்படி 2017 கூட எல்லா பாரையும் மூடிட்டேன். இனிமேலால் இதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி வாழ்க்கை முழுவதும் இயேசுவுக்கு கொடுக்க முடிவு செய்தேன். ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കുമ്പസാരിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് 2017 நான் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்ததே 2017 தான். എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அது மேலே அதுக்கு எனக்கு அது மேலெல்லாம் பெருசாக விசுவாசம் எதுவும் கிடையாது. സാക്ഷ്യം, ഞാൻ അഭിഷേകത്തിന് TV എൻ്റെ ഒരു കാലിന് വേദന വന്നു. കാലിന് വേദന വന്നു. ഞാൻ കണ്ടമാനം കുടിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു 1.5 കുപ്പി കള്ള് ലിക്കർ ഞാൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. தினமும் ஒரு 1.5 பாட்டில் பிராண்டி நான் தினமும் குடிச்சிருவேன். அப்படி என் காலில் கடுமையான வலி இருந்தது. കാലിൽ എനിക്ക് ഗൗട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം വന്നു, യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയിട്ട്. என் காலில் யூரிக் ஆசிட் அதிகமானதுனால குரோட்டுன்னு சொல்லி ஒரு நோய் காலில் வந்தது. അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അഭിഷേകാഗ്നി അത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൻ്റെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்போ ஒரு ஆன்டி வந்து நீ அபிஷேக அக்னி நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஜெபிச்சனால் அது மாறும்னு சொன்னாங்க. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്, ഇത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ആൻറ്റി പോയപ്പോൾ ഈ TV ഓൺ ചെയ്തു. அப்போ நான் சொன்னேன், நான் பார்த்துருக்கிறேன், எனக்கு அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் கிடையாதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் ஆன்டி போனதுக்கப்புறம் நான் டிவியை மறுபடியும் போட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ഈ TV ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ പാലേന്നുള്ള ഒരു സാക്ഷിയായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പന് 5 വർഷമായിട്ട് 2 കണ്ടും കാണില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അഭിഷേകാഗ്നിയുടെ ശാലോം ചാനലിലെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ച് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ആരാധനയിൽ പോയി തൊട്ട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടു. அப்போ அந்த டிவியை நான் போட்டு பார்த்தப்போ பாலா பக்கத்தில் ஒரு குழந்தையினுடைய ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் வந்து கொண்டு இருந்தது. அதில் இந்த அபிஷேக அக்னி அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தையுடைய அப்பாவுக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது. நற்கருணை ஆண்டவரை போய் தொட்டு அந்த கையை கொண்டு போய் இந்த அப்பாவுடைய கண்களில் வச்ச உடனே அந்த അപ്പാവുനുடைய 2 കണ്ണുകളും തെരിയ ആരംഭിച്ചു വിട്ടത്. അത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിറ്റത്തെ ആഴ്ച തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാലുവേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാലക്കാടായിരുന്നു. പാലക്കാട് അവിടുത്തെ SP ആയിരുന്നു. ഹൈന്ദവ ജാതിയിലുള്ളൊരു എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ അട്ടപ്പാടി കൊണ്ടുപോകാം, അവിടെ എല്ലാം സത്യമാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയും, ഞാനിത് ഇൻ്റലിജൻസ് SP ആയിരുന്നു, അവർ എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യണ ഒരു SP ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അട്ടപ്പാടി പോയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇതെല്ലാം സത്യമാണ്. அப்போ எனக்கு கால்வலி இருந்தது. அப்படி அங்கேருந்து என்னுடைய ஒரு நண்பர் பாலக்காட்டில் SP-யாக இருக்கிறார். அவர் கிறிஸ்தவர் இல்லை என்றாலும் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், அட்டப்பாடியில் நடக்கிறதெல்லாம் உண்மைதான். அவர் இந்த புலனாய்வு பிரிவில் SP-யாக இருக்கிறதுனால இந்த காரியங்களை எல்லாம் நல்லா விசாரித்து மானிட்டர் பண்ணி ரெடியாக எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார். அவர்கிட்ட சொன்னோம், நாங்கள் நடக்கிறதெல்லாம் உண்மைதான், நீ என்ன அட்டப்பாடி கூட்டிகிட்டு போகிறவனு கால் குணமாகும்னு சொல்லி அப்படின்னு அவர் வழியாக அங்கே അട്ടപ്പാടിക്ക് പോனேன். അങ്ങനെ ഞാൻ അട്ടപ്പാടി പോയി ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈശോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 3 ബാറും പൂട്ടിയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படி அங்கே போய் இதெல்லாம் உண்மைன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபாதர்கிட்ட சொன்னேன், இப்படி நடக்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 3 ബാറയും நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ഒരു മാസം 30 ലക്ഷം രൂപ. എത്ര ഒരു മാസം വല്ല നഷ്ടം വല്ല ഉണ്ടോ? ഒരു മാസം എനിക്കൊരു 30 ലക്ഷം രൂപ എനിക്കൊരു മാസം കിട്ടുമായിരുന്നു. இந்த பாரில் இருந்து 30 லட்சம் ரூபாய் ஒரு மாதம் எனக்கு வருமானம் இருந்தது. 3 ബാറിൽ നിന്ന് 3 ബാറിൽ இருந்து. അത് 3 വേണ്ട, 30 ലക്ഷം വേണ്ട, എൻ്റെ ഹൃദയം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഈശോ മതി. அந்த 30 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு வேண்டாம், இதயத்தை இயேசு கொடுக்குறேன், எனக்கு இயேசு மட்டும் போதும்னு முடிவு செய்தார். അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് സുവിശേഷ വേലയുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. സുവിശേഷ വേലയുടെ പരമ്പര. நாம கேட்டது நற்செய்தி பணியினுடைய ஒரு பரம்பரை. അതായത് ആ കുട്ടി സംസാരിച്ചു, அதாவது அந்த குழந்தை பேசினது, അത് ആദ്യത്തെ ഒരു സുവിശേഷം. 2 മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്, அந்த 2 நிமிஷம் சாட்சியாக சொன்னது. അതിനുശേഷം ഈ ചേട്ടന് കാലിന് വേദന വന്നപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി പറഞ്ഞു, നീ അഭിഷേകാഗ്നി കാണുക. அதுக்கப்புறம் ஒரு கால்வலி வந்த உடனே ஆண்டி சொன்னாங்க, நீ அபிஷேக அக்னி பாரு. നിങ്ങൾ നോക്കിയ 2 മിനിറ്റ്, 1 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ആൻറ്റി, 1 സെൻറ്റൻസ്, നീ അഭിഷേകാഗ്നി കാണുക. பாருங்க, அந்த ஆண்டி ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் சொன்னாங்க, நீ அபிஷேக அக்னியை பார். അത് വലിയൊരു സുവിശേഷ വേലയാണ്. அது பெரியோர் நற்செய்தி பணி.
ആ ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പലതും കണ്ട, ഇതിനേക്കാൾ വലുതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ അച്ഛന്മാരെല്ലാം തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ആൻറ്റീനെ വേണ്ട പോലെ ചീത്ത പറഞ്ഞു വിട്ടു. அப்புறம் இவர் சொன்ன உடனே நான் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன் அந்த ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஆண்டியை திட்டி அனுப்பிட்டார். അപ്പോൾ ആൻറ്റി പോയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു. அப்படி ஆண்டி போனதுக்கப்புறம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே செயல்பட்டார். നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ചീത്ത കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ആ ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. அப்ப இப்படி திட்டதெல்லாம் நீங்க கேட்க தயாரானால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே செயல்படுவார். നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യം വളരണത്. நீங்க புறக்கணிக்கப்படும் போதுதான் இறையரசு அங்கே வளர்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. അങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റി തിരസ്കരണം സ്വീകരിച്ച് പോയി. ആൻറ്റിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായോ? அப்படி இந்த ஆண்டி புறக்கணிச்சது கேட்டுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. ஆண்டிக்கு அனுபவம் கிடைச்சிச்சா? വിതയ്ക്കുന്നവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല. விதைக்கின்றவர்களுக்கு அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ஒருவேளை இங்க இருந்து நான் விதைச்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கலாம். അത് എനിക്കിവിടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല. அது எனக்கு ஒரு அனுபவம் அப்படி வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈ ആയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ஒருவேளை எனக்கு ரொம்ப ட்ரையான ஒரு அனுபவம் கிடைக்கலாம். ചിലപ്പോൾ മടുപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. ஒருவேளை சோர்வடை வைக்கக்கூடிய அனுபவமா இருக்கலாம். ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരസ്കൃതനാകുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. ஒருவேளை ரொம்ப புறக்கணிக்கக்கூடிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். വിതയ്ക്കുന്ന ആളുടെ അനുഭവം അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്. விதைக்கக்கூடிய ஆளுடைய அனுபவம் அல்ல முக்கியமானது. നിങ്ങളുടെ വിളിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. உங்களுடைய அழைப்பு தான் முக்கியமானது. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൻറ്റീനെ തിരസ്കരിച്ചു. പോ ഇങ്ങനത്തെ ചീത്ത കാര്യം എന്നോട് പറയണ്ട, അച്ഛന്മാരൊക്കെ തട്ടിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. அப்படி ஆண்டி சொன்ன உடனே ஆண்டி ஒரு புறக்கணிச்சார். நீங்க போங்க, ஃபாதர்ஸ் மனதில் ரொம்ப ஏமாற்று வேலைன்னு சொல்லி அவரை புறக்கணித்து திட்டி அனுப்பி விட்டார். അതിനുശേഷം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച് ഇദ്ദേഹം പോയി TV ഓണാക്കി. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட்டார். இவர் போய் டிவியை ஆன் பண்ணார். അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സംസാരമാണ് കേൾക്കുന്നത്. அவன் ஆன் பண்ண உடனே அந்த குழந்தை பேசுவதை கேட்கிறார். അപ്പോൾ പ്രായമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ കഴിവോ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. அப்போ வயசோ படிப்போ திறமையோ இதுல முக்கியமானது அல்ல. കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും ആർക്കും കർത്താവിന് വേല ചെയ്യാം. குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, வயசானவங்களா இருந்தாலும் முதியவர்களா இருந்தாலும் சரி, யார் வேணாலும் இதுல ஊழியம் செய்யலாம். ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാണ്. இதுல முக்கியமான காரியம் ஆண்டவருடைய அழைப்பு தான். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അപ്പൻ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായിരുന്നു, ഞാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ നാം വിളിച്ച് തൊട്ടു സൗഖ്യം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த குழந்தை சொன்னது, என்னுடைய அப்பாவுக்கு பார்வை இல்லை, நான் இயேசுவை தொட்டு அப்பவனுடைய கண்களில் வைத்தேன், அப்பாவுக்கு பார்வை கிடைத்தது என்று சொன்னது. ആ സമയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചു. அந்த நேரத்தில் இவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் கடந்து வந்தார். ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് വരെ പള്ളി പോകും, പക്ഷെ ഒരു കുർബാനയില്ല, കുമ്പസാരമില്ല, കുർബാന സ്വീകരണവും ഇല്ല. இவருடைய வாழ்க்கையில் அன்னைக்கு வர கோயிலுக்கு போவார், பாவ சங்கீர்த்தனம் பண்ண மாட்டார், நன்மையும் வாங்க மாட்டார். 1.5 ബോട്ടിൽ സാപ്പിടും. 1.5 பாட்டில் சாப்பிடுவார். അതാണ് ആകെയുള്ള സന്തോഷം. மொத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் அதுதான். 3 ബാർ പണം ഇങ്ങനെ ഡോളർ ഇങ്ങനെ എണ്ണി അടുക്കി വെക്കുക, സന്തോഷം. அப்படி 3 பார்ல இருந்த பணத்தை எண்ணி அடிக்கடிக்கு வைக்கிறது தான் சந்தோஷம். சந்தோஷம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ അരുവിയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വന്തമാക്കി. அந்த நேரத்தில் உலகத்தினுடைய ஆவி கட்டு வைத்திருந்த ஒரு ஆன்மாவை பரிசுத்த ஆவியானவர் சொந்தமாக்கினார். എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അട്ടപ്പാടി, ഡാളസിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇറങ്ങി നേരെ അട്ടപ്പാടിക്ക് വിജിലൻസ് ഓഫീസറെ കൂട്ടിയിട്ട് அவர் அங்கே டாலர்ஸ்லேருந்து இங்கே நெடுமாசேரியில் வந்து அங்கேருந்து ஒரு விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸரை அவருங்க இங்கே கிடச்சிருக்கிறார். പാലക്കാട് SP-നെ കൂട്ടിയിട്ട് അട്ടപ്പാടി വന്നിരിക്കുന്നു. பாலக்காடு எஸ்பியும் கூட்டிட்டு அட்டப்பாடிக்கு வந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. അവിടെ വെച്ച് വചനം കേട്ടു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം പ്രവേശിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്, സഭ സത്യമാണ്, യേശു സത്യമാണ്, ഞാനാണ് തട്ടിപ്പ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞു. அங்கு வந்து அவர் இறைவார்த்தை கேட்டார். இறைவார்த்தை அவருக்குள்ளே கடந்து சென்றது. ஆவியானவர் அவரை தொட்டார். அவர் சொன்னார், நான் தான் ஏமாற்றக்கூடியவன், സഭയും ഇറൈവാർത്തയും ഉണ്മ എന്ന് சொன்னார். അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യേശു സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ 30 ലക്ഷം വെറും ചപ്പാണ്, എനിക്ക് യേശു മതി, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും വേണ്ട, പണവും വേണ്ട, നേട്ടവും വേണ്ട, ദൈവവചനം ലംഘിച്ച് എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട, എൻ്റെ ഹൃദയം എടുത്ത് യേശുവിന് കൊടുത്തു. அங்கு வைத்து அவர் சொன்னார், இதோ இறைவார்த்தை உண்மை என்று சொன்னால், இயேசு உண்மை என்று சொன்னால், இந்த உலகத்தினுடைய பணம் இல்லாமல் வெறுமனே ஒரு குப்பை தான், இனி என்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே இயேசு மட்டும் போதும், பணம் வேண்டாம், உலகத்தினுடைய சந்தோஷங்கள் நாட்டங்கள் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் விட்டு യേശുക്ക് തന്നോട് ഇതയത്തെ കൊടുത്തു വിട്ടാർ. അദ്ദേഹം ബാർ അടച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അന്ന് തൊട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യ വേല ആരംഭിച്ചു. அவர் பாரை மூடுனது மட்டுமல்ல,
அன்னையில் இருந்து அவர் இறையரசனுடைய பணியும் ஆரம்பித்தார். ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ സമയ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല. இப்போ இறைவார்த்தை விதைக்கும் போது கேட்கக்கூடிய நபருக்கு அந்த நேரத்திலே ஒரு அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் ஒரு எரிச்சலாக இருக்கலாம். ഇതൊക്കെ ശരിയോ നല്ലതും തട്ടിപ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു എതിർപ്പായിരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുക. இதெல்லாம் சரியில்லை, இதெல்லாம் ஒரு ஏமாற்று வேலைன்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் மனசுக்குள்ள வரலாம். പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ സാവകാശത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും. ஆனால் அந்த நபரின் மீது மெல்ல மெல்ல ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் செயல்படுவார். വിതക്കാരൻ വിതച്ചിട്ട് പോയി കടന്നുറങ്ങുന്നു. விதைக்கிறவன் விதைத்து விட்டு சென்று படுத்து தூங்கி விடுகிறான். അപ്പോൾ ആ വിത്ത് മുളച്ച് വേവാകി ഇലകൾ വെച്ച് വളർന്ന് ദൈവരാജ്യം വളർന്ന് വരുന്നു. அப்போது அந்த விதை வேர் வந்து அதிலிருந்து இலைகள் வந்து அப்படி இறையரசனுடைய ஒரு மரமாக அப்படி செடியாக மாறிவிடுகிறது. ഇദ്ദേഹം പോയി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. இவர் சென்று இவருடைய அப்பாவை மனமாற செய்தார். അപ്പനും 1.5 ബോട്ടിലൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. அப்பாவும் 1.5 பாட்டில் കുടിക്കக்கூடிയവർ. അദ്ദേഹം മുട്ടുമ്മൽ നിന്ന് കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, യേശുവേ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാപപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയെ രക്ഷിതാവ് നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് இவர் சென்று முழந்தாள்பட்டு கைகளை உயர்த்தி, இயேசுவே நீர் என்னை அன்பு செய்வது உண்மை என்று சொன்னால் என்னுடைய அப்பா சாவதற்கு முன்னர் உம்மை மீட்பரும் தலைவருமாக ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர்தான் அவர் உயிர் விட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்தார். അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം കൃപ ചൊരിഞ്ഞു. அதே மாதிரி ആண்டவர் கிருபையும் செய்தார். ആ അപ്പൻ വചനം കേട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ അപ്പൻ മരിച്ചു. அந்த அப்பாவும் இறைவார்த்தை கேட்டு மனம் திரும்பி பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து இயேசுவை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் தான் அவர் இறந்தார். കുടുംബം മുഴുവനും യേശുവിലേക്ക് വന്നു. ஒரு குடும்பம் முழுவதும் இயேசுவுக்குள்ளே வந்தது. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി അനേക കുടുംബങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அதன் பின்னர் அவர் சென்று அநேக குடும்பங்களை இயேசுவுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 38-39 വാക്യങ്ങൾ. எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகம் 10-ாம் அதிகாரம் 38-39 ஆகிய வார்த்தைகள். എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസം മൂലം ജീവിക്കും, எனது நீதிமான் நம்பிக்கையினால் வாழ்வர். അവൻ പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ല. அவன் பின்னோக்கி சென்றால் எனது ஆவி அவனிலே செயல்படாது. പിന്മാറി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, அது அவன் பின்மாறி அழிக்கப்படுவோரின் கூட்டத்தில் அல்ல, ഉറച്ചു നിന്ന് ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നാം. உறுதியாக நின்று மீட்பு பெறுவோரின் கூட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നും. நீங்க ஆண்டவருடைய பணியை செய்யும்போது கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு சோர்வாகிரும். അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ റിസൾട്ട്. அப்ப நீங்க மனசுக்குள்ள இப்படி ஒரு எண்ணம் வரும், நாம இப்படி செஞ்சதுனால இதுல என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கு. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാനസാന്തരങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. நீங்க பார்க்கும்போது மக்கள் மத்தியிலே மனமாற்றங்கள் காணவில்லை. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. நீங்க பார்க்கும்போது யாருமே உங்ககிட்ட வந்து எதுவும் சொல்றது கிடையாது. ആ സാക്ഷി പറഞ്ഞ കുട്ടി ഈ വിവരം ഒന്നും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. அந்த சாட்சியம் சொன்ன அந்த பொண்ணுக்கு இதுவரையில் இந்த காரியங்களும் தெரியாது. ഇദ്ദേഹത്തോട് അഭിഷേകത്തിന് കാണാൻ പറഞ്ഞ ആന്റി വിവരം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. இவரை அபிஷேக் அக்னி பார்க்க சொன்ன ஆன்டிக்கு இது எதுவும் தெரியாது. പക്ഷേ ദൈവരാജ്യം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் இறையரசு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ വേല ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. நீங்க இறையரசனுடைய பணியை செய்துவிட்டு வந்தால் அங்கே நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது. അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തീഷ്ണമതികളാകുമായിരുന്നു. அது தெரிஞ்சிருந்தா மேலும் வாஞ்சையோடு நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. പക്ഷേ ദൈവം അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் ஆண்டவர் அதை உங்களிடமிருந்து மறைத்து வைத்து விட்டார். കാരണം നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം ബാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. காரணம் உங்களுக்கு அகங்காரம் வந்து உங்களுடைய ஆன்மா அழிந்து போகாமல் இருப்பதற்காக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷേ അത് മറ്റ് ദൈവരാജ്യ വേലക്കാരിലൂടെ ആ അനുഭവങ്ങൾ കർത്താവ് ലോകത്തിൽ കാണിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ஆனால் மற்றுள்ள பணியாளர்களுக்கு இதை காண்பித்து ஆண்டவர் இறையரசருக்கு ஆட்களை சேர்த்து கொண்டே இருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ശുശ്രൂഷ നിർത്തരുത്. அதனால் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஊழியத்தை நிறுத்திடக்கூடாது. നിങ്ങൾ 10 വർഷം ചെയ്ത് ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഫലമില്ല എന്ന അർത്ഥമില്ല. நீங்க 10 வருஷம் செஞ்சீங்க, ஒரு ஆளுக்கு மனமாற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி
உங்களுடைய ஊழியத்துக்கு பலன் இல்லாமல் போகாது. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. உங்களுக்கு தெரியாமலே ஆயிரங்கள் பதினாயிரங்கள் உருமாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. என்னுடைய வாழ்க்கையை நினைத்து பார்க்கிறேன். ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇടവക വികാരിയായിരിക്കുമ്പോൾ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒரு பங்கு தந்தையா இருக்கும்போது നമ്മുടെ സന്തോഷ് ബ്രദറും അതുപോലെ തോമസ് കുര്യൻ ബ്രദറും 3 പേര് അന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. பென்னி சார் இப்படி 3 பேர் அன்னைக்கு ஒரு ஊழியம் செஞ்சதை நினைச்சு பார்க்கிறேன். അവർ വചനം പ്രഘോഷിച്ച് അവർ കടന്നുപോയി. அவர்கள் இறைவார்த்தை அறிவித்து விட்டு கடந்து சென்று விட்டார்கள். അന്ന് വിതച്ച ചില വിത്തുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ, എല്ലാ വിത്തൊന്നും പ്രവേശിച്ചില്ല, 1-2 വിത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലും അത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു. அன்னைக்கு விதைக்கப்பட்ட விதைகள் எல்லா விதைகளும் உள்ள வரலனாலும் 1-2 விதைகள் எனக்குள்ளே வளர ஆரம்பித்தது. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ, ഞാൻ വികാരിയായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോയി. நான் இன்னைக்கு பங்கு தந்தையா இருந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு அட்டப்பாடிக்கு போயிட்டேன். അതിനുശേഷം അത് പതുക്കെ വളർന്നു. அதன் பின்னர் அது மெல்ல மெல்ல வளர்ந்தது. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്. ஆனா இவங்களுக்கு அது தெரியாது. പക്ഷേ അട്ടപ്പാടിയിൽ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ஆனால் அட்டப்பாடியில இறைவார்த்தையுடைய வல்லமை பரவ ஆரம்பித்தது. അതിനുശേഷം അത് എത്രയോ വിധത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. அதன் பின்னர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு உலக நற்செய்தி பணியாக அது மாறினது என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். എത്രയോ അച്ഛന്മാർ, സോജി അച്ഛൻ 10-15 അച്ഛന്മാർ ഫുൾ ടൈം ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയാണ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. அச்சன் ஃபாதரோடு கூட ஒரு 15 மேற்பட்ட குருக்கள் முழு நேரமும் இறைப்பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 28ഓളം വചന പ്രഘോഷണ ടീമുകൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 78க்கு மேற்பட்ட டீம் உறுப்பினர்கள் உலகத்தின் எல்லா திசைகளிலும் 28 ஊழியர்கள் உலகத்துடைய எல்லா திசைகளிலும் இறைவார்த்தை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். കുട്ടികളുടെ ശുശ്രൂഷ, യുവജനങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ, മീഡിയ ശുശ്രൂഷ, കൺവെൻഷൻസ്, വൈദികർക്കുള്ള ധ്യാനം, സിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ധ്യാനം, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இளைஞர்களுக்கான தியானம், அதே மாதிரி மீடியா ஊழியங்கள், குருக்களுக்கான, கன்னியர்களுக்கான, இறை ஊழியர்களுக்கான தியானங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் ஊழியங்களை வளர்த்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறார். അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ 3 അൽമായ സഹോദരങ്ങൾ വചനം വിതച്ചതാണ്. ஆனால் அதனுடைய ஆரம்பம் இந்த 3 பொதுநிலை ஊழியர்கள் இறைவார்த்தை அறிவித்ததுதான். ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? புரிஞ்சப்போ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അൽമായരല്ലേ, ഞങ്ങൾ വചനം പ്രഘോഷിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആകുലപ്പെടരുത്. அப்போ நாங்கள் பொதுநிலையினர் தானே, நாங்கள் இறைவார்த்தை அறிவித்தால் ஏதாவது காரியங்கள் நடக்குமான்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു 1000-ൽ 1 അംശം പോലും ഇവർ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. அங்கே நடக்கிறதுல ஒரு 1000-ல் 1% கூட இவங்களுக்கு தெரியாது. പക്ഷേ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் ஆண்டவர் அற்புதமாக அதனுடைய ரிசல்ட்டை இந்த உலகத்திலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். അപ്പോൾ അന്ന് ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഇവർ വചനം വിതച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്ഥിതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. அப்படி அன்னைக்கு இவங்க இறைவார்த்தை விதைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திருச்சபையினுடைய நிலைமையை நீங்கள் நினச்சி பாருங்க. അത്രയും ഇരുട്ട്, അത്രയും നിർജീവത സഭയിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. அந்த அளவுக்கு இருள், அந்த அளவுக்கு ஒரு அசைவற்ற ஒரு நிலை சபையில் இருந்திருக்கும். അവരന്ന് വചനം വിതച്ചു, അപ്പോൾ അത്രയും ജീവൻ സഭയിലുണ്ടായി. அவங்க அன்னைக்கு இறைவார்த்தை அறிவிச்சாங்க, அந்த அளவுக்கு ஜீவன் இறைவார்த்தையிலே சபையில் இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മടി പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? அதனால் இனிமே நீங்க தயங்கி உட்கார்ந்திருக்க தேவை இருக்கா? ഉണ്ടാപ്പാ. Praise the Lord. നല്ല നിങ്ങൾ ഫലം നോക്കാതെ അധ്വാനിക്കണം. அதனால் நீங்க பலனை எதிர்பார்க்காம உழைக்கணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹോസിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ஓசையாகமத்தில் ஆண்டவர் இப்படி வெளிப்படுத்துகிறார். ഹോസിയ ஓசையா 13-ാം അധ്യായം. ஓசையா 13-ാം அதிகாரம். 14. ഹോസിയ 14-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം. ஓசையா 14-ാം அதிகாரம் 8வது வார்த்தை. ഞാനാണ് നിനക്ക് ഫലം തരുന്നത്. நானே அவனுக்கு செவிசாய்த்து அக்கறை கொண்டுள்ளேன். ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, നീ ചെയ്തോളുക, അതിനുശേഷം നീ അങ്ങോട്ട് പോവുക. ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துகிறார், நீ செஞ்சுட்டு நீ போயிட்டே இரு. ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ്. பலன் தருவது, கனி கொடுப்பதெல்லாம் நான் தான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹോസിയ 14:8 നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത്. ஓசையா 14:8 இதை வாசிக்கின்றோம். അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് മടുക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. அதனால மனம் சோர்ந்து போகாம ஆண்டவருடைய ஊழியத்துல என்றும் வாஞ்சியோடு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, തിരസ്കരണം ഉണ്ടാവും, അത് പലരും അംഗീകരിക്കില്ല. ആരും അംഗീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ അവഗണിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടും. அதுல கஷ்டங்கள் வரும், புறக்கணிக்கப்படலாம், யாரும் அங்கீகரிக்கப்படாமல் போகலாம், யாரும் அங்கீகரிக்காத மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரலாம். പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? பல நேரங்களில் தனிமையில் இருந்து சிந்திப்போம், நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச என்ன பலன்?
ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? இதனால ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் இந்த உலகத்துல இருக்கா? ഒരാത്മാവെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ஒரு ஆன்மாவாவது மீட்கப்படுதா? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും, മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. இதே மாதிரி நம்முடைய உள்ளத்துல எண்ணம் வரலாம், மற்றவர்கள் நம்மிடத்திலே கேட்பார்கள். നിരുത്സാഹരാകരുത്. நீங்கள் விரக்தி அடைந்து விடக்கூடாது. ഒരാത്മാവല്ല, ஒரு ஆன்மா அல்ல, എണ്ണമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണം വഴി സ്വർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. எண்ணிக்கையில்லாத அளவுக்கு ஆன்மாக்களை உங்களுடைய சமர்ப்பணம் வழியாக இந்த விண்ணகம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.